Olá, queridos ouvintes. Nós vamos hoje falar a respeito de um tema bastante interessante, né? E também um profético que se encontra no livro de Apocalipse 13, do versículo 1 ao 9, né? Também outros temas do Apocalipse, outros capítulos, desculpa, que também vão se referir ao mesmo conteúdo. Então vamos ver aí. Então chegará um tempo que o homem irá blasfemar contra o Deus Criador dos céus e da terra. E nós vamos comprovar isso nessas leituras que vamos fazer agora de alguns trechos do livro de Apocalipse. Então vamos primeiro, Apocalipse 13, versículo 1 ao 9. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and his authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given into him a mouth, speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. Et il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient
comme sur d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich eine Wade, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm eine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Und ich sah seine Häupter, eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wund war heil. Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kriegen? Und es ward ihm gegeben, einen Mund zu reden große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hüte, und die im Himmel wohnen. Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ward ihm gegeben, Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren der Höhe? E si fermò sulla riva del mare e vide salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulla corna 10 diademi, e sulle teste nome di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. Il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale
fu sanata e tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva fatto il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo, quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo, e lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra in cui i nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'anello che è stato immolato, l'adoreranno. Se uno ha orecchio, ascolti; se uno mena in cattività, andrà in cattività. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Et estetit super harenam maris, vidi de mari bestiam ascendentem, habentem capita septem, et cornua decem, et super cornua eius decem diademata, et super capita eius nomina blasfemiae. Et bestiam quam vidi similis erat pardo, et pedis eius sicut ursi, et os eius sicut os leonis, et dedit ili Draco virtutem suam et potestatem magnam, et unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est, et admirata est universa terra post bestiam. E adoraverunt draconem, quia dedit potestatem bestiae, et adoraverunt bestiam dicentis, quis similis bestiae, et quis poterit puginari cum ea. Et datum est ei os loquens magna et blasfemiae, et data est ili potestas facere menses quadraginta duo. Et aperuit os suum in blasfemias ad Deum, blasfemari nomen eius, et tabernaculum eius, et eos qui in caelum habitant. Et datum est ili bellum facere cum sanctis, et vincere ius, et data est ei potestas in hominem tribum, et populum, et linguam, et gentem, et adorabunt eum homines qui inhabitant terram, quorum non sunt scripta nomina in libro vitae
agne qui, hoc quissus est ab origine mundi, si quis habet aurem audiat. Apocalipse 16, 1 a 4. Continuamos então vendo essa situação de blasfêmia contra o Altíssimo, contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente e um Deus que possui aceidade e presciência. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. And I heard a great voice out of the temple, saying to the 7 angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vial upon the earth. And there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. And the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altars say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given into him to scourge men with fire. And men were scorched with great heat, blasphemed the name of God, which hath power over these plagues, and they repented not to give him glory. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast,
and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et une ulcère malin et douloureuse frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un or. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné le sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ce flot, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießet aus die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde, und es war eine böse und arge Drüse an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der andere Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es ward Blut
wie eines Toten, und alle lebendigen Seelen starben in dem Meer. Und der dritte Engel goss aus seiner Schale in der Wasserströme und in die Wasserbrunnen, und es ward Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, Herr, du bist gerecht, der da ist und der da war, und heilig, dass du solches geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Und ich hörte einen anderen Engel aus dem Altar sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seiner Schale in die Sonne, und ihm ward gegeben, den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Stuhl des Tieres, und seine Reich ward verfinsternd, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen und taten nicht Buße für ihre Werke. Und der sechste Engel goss aus seiner Schale und den großen Wasserstrom Euphrat, und das Wasser vertrocknete, und das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten 3 unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. E udii una gran voce dal tempio che diceva ai 7 angeli andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti dell'acqua, e le acque diventarono sangue. E udii l'angelo delle acque che diceva, sei giusto tu che sei e che eri tu il santo per aver così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi, dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, esse ne sono degni. E udii l'altare che diceva, sì, o Signore Dio Onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha la potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso. E gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e
bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo del loro dolori e del loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta 3 spiriti immondi simili a ranne, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. E audivi vocem maginam de templo dicentem septem angelis ite et effundite septem fialas irae Dei in terram. Et abit primus et effudit fialam suam in terram, et factum est vulnus saevum ac pessimum in hominis qui habent caracterem bestiae et eos qui adoraverunt imaginem eius. Et secundus effudit fialam suam in mare, et factus est sanguis tamquam mortui et hominis anima vivens mortua est in mare. Et tertius effudit fialam suam super flumina et super fontes aquarum, et factus est sanguis. Et audivit angelum aquarum dicentem justus est qui est et qui eras sanctus, quia haec iudicasti, quia sanguinem sanctorum et prophetarum fuderunt, et
sanguinem eius dedistit bibere digni sunt. Et audivit altari dicens etiam Domini Deus omnipotens, vera et justa iudicia tua, et quartus effudit fialam suam in solem, et datum est illi aestu adficere hominis et igne. E aestu auerunt hominis aestu magnum et blasphemauerunt nomen Dei, habentis potestatem super has plagas neque egerunt paenitentiam, ut darent illi gloriam. Et quintus effudit fialam suam super sedem bestiae, et factum est regnum eius tenebrosum, et conmanducauerunt linguas suas prae dolore, et blasphemauerunt Deum caeli prae doloribus et vulneribus suis, et non egerunt paenitentiam ex operibus suis. Et sextus effudit fialam suam in flumen illud magnum Euphratem, et sic cavit aquam eius ut praepararetur via regibus ab ortus solis, et vidi de ore draconis, et de ore bestiae, et de ore pseudo prophetae, spiritus tres immundus in modum ranarum. Sunt enim spiritus daemoniorum facientis signa, et procedunt ad reges totius terrae congregare illus in proelium ad diem magnum Dei omnipotentis. Apocalipse 16, 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake, and so great. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And the great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found, and there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties,
et les vieilles et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vent de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du flot de la grêle, parce que ce flot était très grand. Und der siebente Engel goss aus seiner Schale in die Luft, und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen, und es würden Stimmen und Donner und Blitze, und ward ein solches Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, soll Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt würden 3 Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon, der Großen, war gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinen grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen, und keine Berg wurden gefunden, und eine große Hagel wie ein Zentner fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr groß. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: È fatto. E si fecero lampi, voci e tuoni, e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in 3 parti, e le città delle nazioni cadero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furor della ira sua. Ed ogni isola fuggì, e il monte non furono più trovati, e cade dal cielo sugli uomini una granuola grossa del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della granuola, perché la piaga d'essa era grandissima. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Et septimus effudit fialem suam in aerem, et exivit vox magna de templut a trono dicens factum est, et facta sunt fulgora e vocis, et tonitrua, et terremotus factus est. E facta est civitas magna in 3 partes, et civitatis gentium quaeciderunt.
et Babylon, magna venit in memoriam ante Deum, dare ei calicem vini indignationis irae eius. Et hominis insula fugit, et montes non sunt inventi, et grando magna sicut talentum descendit de caelo in hominis, et blasphemaverunt hominis Deum propter plagam grandinis quoniam magna facta est vehementer. Então, muito obrigado. Encerramos aí e observamos então essa questão de mesmo Deus trabalhando, operando, né, contra as injustiças e todas as obras maléficas e iníquas da terra, o homem ainda encontrará forças para blasfemar o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ficar atentos, né? Uma boa tarde, obrigado e até um próximo hangout, se Deus permitir. Nessas leituras que vamos fazer agora de alguns trechos do livro de Apocalipse. Então vamos primeiro, Apocalipse 13, versículo 1 ao 9. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder, them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. Et il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes. Olá, queridos ouvintes. Nós vamos hoje falar a respeito de um tema bastante interessante, né? E também um profético que se encontra no livro de Apocalipse 13, do versículo 1 ao 9, né? Também outros temas do Apocalipse, outros capítulos, desculpa, que também vão se referir ao mesmo conteúdo. Então vamos ver aí. Então chegará um tempo que o homem irá blasfemar contra o Deus Criador dos céus e da terra. E nós vamos comprovar isso para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e dos seus tabernáculos e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação.
e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his seat, and his authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given into him a mouth, speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome